मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर साहब, अब जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ तो अमन का ख्वाहा है, अमेरिका ये दावा करता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहते हैं कि तमाम मामलात में बड़ी जंगें मैंने रुकवा दी हैं, और फिर जो है वो जब ईरान पर खुद जाके हमला कर देते हैं, फिर जब कतर पर हमला होता है तो फिर माजरत कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमन की ख्वाहिश है ये सिर्फ जो है वो बाहर तक ही महदूद है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो ये अमन की ख्वाहिश वाला जो उनका नारा है ये सूदमंद साबित नहीं होता, ये कारामद साबित नहीं होता? यहाँ पर वो दो तरफ जो है डिवाइड क्यों हो जाते हैं? यार बात यह है कि आप दूसरे से क्या शिकायत कर रहे हैं जब अपने आप को शिकवे का मौका हर वक्त दे रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को या पुतिन को या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हम क्या गिला करें उनसे, जब आपकी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक करेंसी नहीं बना सकती, वो एक इस्लामिक बैंक नहीं बना सकती, वो अपने ऑयल जो है वो इजराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो गैस इजराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो पानी इजराइल को देना बंद नहीं कर सकती। जब पहली बारी इजराइल ने जॉर्डन पे हमला किया था, गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया था और पानी ले लिया था उनका, और आज जॉर्डन उन्हीं से पानी खरीदता है अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए, तो किसी की अहमियत नहीं जागी थी, किसी की उम्मत नहीं जागी थी, तब किसी को याद नहीं आया था कि वो मुसलमान है। नहीं, ये बादशाह लोग हैं और बादशाहों ने अपनी हुकूमतें बचानी है, इसलिए ये उनके आगे झुके रहेंगे। ये अब हर एक के साथ होना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये कतर के साथ हो गया और यहाँ पे रोक देगा कोई मामला आके, नहीं नहीं नहीं, ये हर एक के साथ होना। अभी हर एक को ट्राई करेंगे, ऐसा ऐसा पिंच करेंगे, इवन पाकिस्तान तक आएगा पिंच करेंगे वो। इस चीज के लिए मेंटली तैयार है, फिजिकली तैयार है। कमजोर का कोई साथी नहीं होता। अगर पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े हिंदुस्तान को इस तरह से कन्विंसिंगली ना मारा होता तो आज पाकिस्तान की कोई बात भी ना सुन रहा होता, ना ओआईसी में, ना सिक्योरिटी काउंसिल में, ना कतर बुलाकर मिल रहा होता। कभी आपने किसी को देखा है रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कतर की तरफ से इतने शॉर्ट विजिट में, और वो भी जो इतनी ट्रेजेडी के बाद हो, इतने जनाजे उठाने के बाद वो आपके पीएम को मिला? क्यों? आपकी अफवाज ने उनको दिखा दिया था कि हम अपने से 11 गुना बड़े बजट वाले के साथ हम किस तरह से निपटते हैं, और हमारी अफवाज जो है और हमारी दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी इम्प्रेग्नेबल है। और आप वाहिद इस्लामी मुल्क है कि जो न्यूक्लियर पावर है, और इसको याद करें बार बार, इस पर कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, ये फख्र की बात है। पूछे ब्रिगेडियर आरिफ से, जब मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि इसराइल ने तो जब ज़ियाउल के टाइम पे भी कोशिश की थी न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक करने की काउंटा में, तो हमने तो उस वक्त भी उसको डुला दिया था। तो अभी भी हम तैयार है, फिक्र ना करें। और पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल को मारेंगे, वो इजराइल के सारे आयरन डोम वगैरह के पर्चे उड़ा देगा। यदि वो पाकिस्तान तक तो मत आए, उसके अपने हक में बेहतर है। मैं आपको यही बता सकता हूँ। ठीक है मुबशर साहब। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह मुबशर साहब ने कहा कि पहले भी एक बार कोशिश हो चुकी है और पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि अपने रिजर्व्स का जो है वो हिफाजत कर सके, तो मुस्तकबिल में आपको लगता है कि हमारी तरफ भी चिंगारी आएगी इजराइल की जानिब से? देखें, बिल्कुल 2-3 दफ़ा हो चुका है और पाकिस्तान ने बता भी दिया कि हाउ वी वर वेल डिफेंडिंग, और हमने किस तरीके से अपने स्प्रेड आउट किए हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, और कमांड एंड कंट्रोल हमारा कितना मॉडर्न तरीका है। और फिर सेकंड ये कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में लेटेस्ट तरीन है, और कमांड एंड कंट्रोल को ये इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन और अमेरिकन इसको एक्नॉलेज करते हैं। कभी आपने हमारे तो यूरेनियम को लीक होते हुए नहीं देखा। इंडिया में कितनी दफा पकड़ा गया चोरी होता होगा। ये फर्क है हमारे। ब्रह्मोस मिसाइल नहीं 3-4 साल पहले इन्होंने गलती से फायर कर दिया था, गिरा था, फटा नहीं था। तो ये हमारे तो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट बेसिकली देयर ऑल इंडिया स्पेसिफिक। हमारे जितने न्यूक्लियर एसिड न्यूक्लियर डिटरेंस है वो हमारा इंडिया के साथ है। लेकिन अगर किसी तरफ से भी हमें कोई भी थ्रेट आता है तो देन वी कैन रिएक्ट वेरी वायलेंटली। पाकिस्तान की सलामती बका के लिए हमारी मुसल्लह फौज ऑलवेज रेडी, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बात कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों की, तो पंजाब में हालिया सैलाब से 4.3% ज़रई रकबा मुतासर हुआ है, जबकि 13 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आ गई है, और पंजाब में सैलाब के बाइस मुख्तलिफ आज़ाद में अमवात 100 से तजावुज़ कर गई हैं। आज़म चौधरी साहब, अब जनूबी पंजाब की जानिब रवा दवा है, यहाँ से सिंध का रुख करेगा सैलाब, और गुज़श्ता दिनों आप
موجود تھے قصور میں غالباً، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح سے کام چل رہا تھا سیلاب کے حوالے سے. مطمئن ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے، جو پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے کام ہو رہا ہے سیلاب کے حوالے سے وہاں پر؟ اچھا عمر، یہ پہلے تو آپ نے جو 4.3% کا ہے نا رقبہ متاثر ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کے جو اپنی فگرز ہیں اس کے مطابق تقریباً 23 لاکھ ایکڑ ہمارا جو زرعی رقبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. جو کسان اتحاد ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ 35 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. یہ زرعی رقبے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری کاشتکاری ہوتی ہے. اچھا، یہ بہت بڑا فگر ہے اگر آپ اس پوائنٹ. دوسرا یہ ہے قصور میں جب دریائے ستلج پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو دونوں طرف، ایک طرف فیروزپور ہے انڈیا کا شہر، ایک طرف قصور ہے. اب دریائے ستلج پہلے زگ زیگ کی صورت میں آتا ہے، وہاں سے کبھی فیروزپور میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ قصور ڈسٹرکٹ میں آ جاتا ہے. وہاں پہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو 10 منٹ نہیں آپ دیکھ سکتے جتنی لوگوں کی بدحالی ہے. کیونکہ پورے جو گھر تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے پانی کے اندر، اور اب ایسا ایسا پانی نیچے آ رہا ہے. اور ان لوگوں کا دار و مدار یا ایگریکلچر پہ تھا یا ان کا جانوروں پہ تھا، جو ڈیری فارمنگ پہ یا فیٹنگ کے اوپر. ان کے جانور بھی بہہ گئے ہیں، ان کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل اس وقت بے آسرا، بے یار و مددگار وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں. جہاں پہ کوئی اونچی جگہ وہاں بیٹھے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی حکومتی مشینری نظر آ رہی ہے، نہ وہاں پہ آپ کو ضلعی انتظامیہ یا پولیس وہاں پہ نظر آتی ہے جو ان کی سپورٹ کرتی ہو. جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان کو کوئی یا راشن پہنچاتے تھے، ان لوگوں کو شروع سٹارٹ میں اتنا خوفزدہ کر دیا گیا کہ آپ چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر کے بغیر کوئی چیز ان کو نہیں دیں گے. لیکن اب آ کے جو فلائی تنظیمیں ہیں وہ وہاں تک پہنچنا شروع ہوئی ہیں ایسا ایسا. اب آپ دیکھیں یہ پانی آگے جا رہا ہے. آپ کے قصور کے بعد یہ بہاول نگر کی طرف گیا ہے، بہاولپور ضلع اور اس کے بعد رحیم یار خان ضلع صادق آباد تک شدید متاثر ہیں. سوسن علی پور جہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور نافذ بھی کیا ہے حکومت نے. اور جو سب سے بڑا المیہ جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جو وہاں کے جو مقامی کشتیوں والے ہیں جس طریقے سے وہ وہاں کے متاثرین کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے لاکھوں روپیہ یا ہزاروں روپیہ صرف نقل مکانی کے لیے ان سے مانگا جا رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کے ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ صرف ان علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بالکل کناروں کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں تھیں. جو تھوڑا سا وہ نشیبی علاقوں میں آبادیاں، وہاں پہ کوئی ریسکیو کے اہلکار نہیں جا رہے. وہاں پہ جو پرائیویٹ فلائی تنظیمیں ہیں ان کے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ فلائی تنظیموں کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو ایویکویٹ کر لیا جائے. تو اس میں حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے. ادروائز وہ جو مقامی کشتیوں والے ہیں جنہوں نے ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے ان سے ڈیمانڈ کر رکھی ہے، وہ تو بدحال لوگ ہیں، وہ بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے.